Hello, ibid ka ba? Shout out mga kalode. Kamusta ka matanan buhi pa kamo? Eto mga kalode, ang tambo nga manamit kay hindara kang aton nga mga kasimanwa nga halin pa sa Iloilo. Ang tambo nga sinaksak nga gingat-an nga gimatangan kang pasayan nga may okra kag may tigabang kag may mais kag may prito nga isda, puro may ayan mga kalodi, nabulong gid man ang hidlaw ni Pajan TV kay nakakaan ka tambo. Biskin gamay lang ang tambo mga kalodi pero ang sabaw nagarilapaw. Pero manamit magyapon mga kalodi, ako pa ba? Ayan mga kalodi ha, tirawin ninyo ang tambo, ang girahan ni Pajan TV. Pasensya lang sa hindi matawan ka diya kay kulang pa sa ginahab ni Pajan TV.